श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय पृथ्वी को श्री अरविंद अवदान। पृथ्वी को श्री अरविंद अवदान संपर्क में आलोचना करने निमंते श्री अरविंद आश्रम पंडिचेरी प्रकाश भाई प्रकाश चंद्र जेना को मु अनुरोध करुच्ची। प्रकाश भाई वक्तव्य प्रदान करंतु। उपस्थित ऑनलाइन पाठचक्र समस्त अपाभी भाई भाई मान प्रणाम। श्री अरविंदर अवदान विषय जदि आम आलोचना करिबा तांकर समग्र जीवन ही पृथ्वी को से तांकर अवदान रही। तांकर समग्र रचनावली भितर निश्चित भाव आसब। एतद व्यतीत तांकर पूर्ण जोगर अधिष्ठात्री देवी रूपांतरकारिणी देवी माँ भगवती श्रीमा श्री अरविंद दीर्घ 40 वर्ष धरी तपस्या करी जो अतिमान शक्ति को पृथ्वी को अवतरण करार जो पथ परिष्कार कर देथि एवं तांको पूर्ण जग को आग को नापी दिव्यजननी माँ को से सबु किछि अर्पण कर से सूक्ष्म जगत रे आहुरी तांको कार्य को आगे नापी से देह त्याग करथिले डिसेम्बर 1950 डिसेम्बर 5 तारिख एवं से अतिमान शक्ति को से तांको शरीर मध्य को उतारी आनी। यह थिला जल मध्य अतिमान शक्तिर प्रवेश। किंतु आपण मान समस्त जानती 1956 फेब्रुआरी 29 तारिख रे दिव्यजननी यही अतिमानस महाशक्ति को पृथ्वी को अवतरण करते एवं 1967 मसीह ये अतिमान शक्ति समग्र पृथ्वी वातावरण में कार्य करथिला। श्री अरविंदर गोटे विश्वविख्यात मेसेज रही ऑल लाइफ इज योग। समग्र जीवन हूँ योग। तांकर आउ गोटे मध्य विख्यात मेसेज रही मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। मनुष्य भावुला जे सी हूँ सर्वश्रेष्ठ जीव तापरे आउ कहीं ना किंतु श्री अरविंदर पूर्ण योग एक कथा प्रमाणित कला जे मनुष्य जहाँ भावुची ताहा मिथ्या। मनुष्य परे आउ एक रेस आउ गोटे मानव जाति ये पृथ्वी को अवतरण कर अति मानव कह तो सुपरमैन जमती आमर पूर्वर मांकड़ माने थिले आमे माने मनुष्य आसीचु सेमती आमे मनुष्य माने थिबु से अति मानव माने ये पृथ्वी को अवतरण करिवे। यह ही थिला पूर्ण जगर शेष कार्य। ट्रेडिशनल योग और श्री अरविंदर पूर्ण योग भितर तफात हूँ। ट्रेडिशनल योगर मुख्य लक्ष्य हूँ मोक्ष बा निर्वाण। श्री अरविंदर योगर लक्ष्य हूँ रूपांतर। यह रूपांतर आरंभ हम कौटू जो पुरातन युगर मोक्ष शेष होती ही आरंभ हम श्री अरविंदर पूर्ण योग बा रूपांतर योग। मोक्ष विषय श्रीमंद कहते निर्वाण विषय श्रीमंद कहते मो आश्रम दर्जन रु अधिक लोक थे जो मैंने निर्वाण प्राप्त पाई माने दर्जन रु अधिक लोक श्रीमंद से समय श्रीमंद कहते दर्जन रु अधिक लोक ही थे जो मैंने निर्वाण प्राप्त पाई जहाँ को बुद्धदेव प्राप्त होते। श्रीमंद कहते
जे मो जोग ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ଭିତରେ ତଫାତ ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ମୋକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ମୋକ୍ଷ ମୋ ଯୋଗ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ହଉଛି ମୋକ୍ଷ। ତେବେ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର କଥା ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କଥା ନାହିଁ, ସେଠି ମା ଦିବ୍ୟଜନୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ହିଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତର କଥା ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କୋଉଠୁ, ଯୋଉଠୁ ଗୀତାର ଯୋଗ ଶେଷ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ନା ସେଟା ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୈହିକ ମନ, ଦୈହିକ ପ୍ରାଣ, ଦୈହିକ ଶରୀରଟି ରହିଛି ତାହାର ରୂପାନ୍ତର କିଏ କରିବ ନା ଆଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମା ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ହିଁ ଏ ଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେ ତାହାର ଉଦ୍ଯାପନ ମଧ୍ୟ ସେହି କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟଜନନୀକୁ ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସେ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଯଦି ସେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦିବ୍ୟଜନନୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନି ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଚାପ୍ଟରରେ କହୁଛନ୍ତି ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ଦ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର, ଦ ଲୁମିନସ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଅନନୋନ୍ ଇଜ ସି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ, ସେ ଯେ ବହ୍ନି ଅନୁପମ, ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ଅର୍ଥ ବ୍ରିଜ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀକି ପାର ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବ ଆରପାରିକୁ। ସେମିତି ଜୀବନର ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନବରୁ ଅତିମାନବତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନରୁ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଳ ଶରୀରରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯାତ୍ରା କରେ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଏ ଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମଦର ଇଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦସ୍ ଫୋର୍ସ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦ ମଦର ଇଜ ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍, ମା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି ବା ଅତିମାନସ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଦେବୀ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ, ତେଣୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମଦର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆର୍ ଦ ସେମ୍, ଦ ୱାନ୍ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ। ମୋର ଓ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଚେତନା ଏକ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦୁଇ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଯୋଗ ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ହେଉଛି ମା ପୁସ୍ତକ, ମାତୃ ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମା ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରାବଳୀ ରହିଛି ସେ ସୂତ୍ରାବଳୀ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଆକୁ ବହନ କରି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିପ୍ର ଆସନ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆସ୍ଫୁରଣ, ସମର୍ପଣ, ୟାକୁ ହିଁ ନେଇକରି ଜଣେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅନୁମତି ଏବଂ ନିମ୍ନର
आवाहन ए दुईर मध्यवर्ती हो उभयर आदान प्रदान घटे ताही भागवती जननी सत्ता और शक्ति कौन सी मानसिक प्रयास व तपस्या नुहे केवल मां शक्ति ही आवरण छिन्न कर दे पारे आधार को गढ़ी पारे यही तमिश्रा मिथ्या मृत्यु और वेदनापूर्ण जगत रे उतारी आनी पारे सत्य ज्योति दिव्य जीवन एवं अमर आनंद। श्री अरविंदर आउ गोटे महान अवदान होची मंत्रमयी सावित्री महाकाव्य। मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री संपर्क रे यदि आम आलोचना करवा से रही अश्वपति और सावित्री कहानी जो श्री अरविंद निजर अश्वपति मध्यम निजर साधना कथा कहते सावित्री मध्यम माँ जोग कथा कहते से केवल रही श्री अरविंद एवं माँ जोगर जीवन गाथा। माँ कहते सावित्री विषय जे जितेबाला श्री अरविंद सावित्री रचना करुले राति से मत सकाल आनिक देखुले मु राति जहाँ देखुली से सावित्री से कथा से धाड़ी गुड़िक से लिखिं मुझे आश्चर्य होती सब देखिकी मुझे आगे कह नी तेणु यह आहरी कथा माँ कहते जे सावित्री जो स्तर लिखा जा ओभर माइंड कन्सियसनेस और सुपर माइंड कन्सियसनेस यही दुई कन्सियसनेस लिखा जाए कि जिते श्री अरविंद दरबार आरंभ करते सावित्री लेखा से इल्यूमिनेट माइंड जाते जिते से इंट्यूटिव माइंड गले से ओभर माइंड गले जिते ऊपर से जाऊँ चेतना स्तर को से कवितार स्तर चेंज हो जाए तेणु सावित्री अनेक समय संशोधित होती तेरे माँ कहते जेहेतु गवर्नमेंट कन्सियसनेस सुपरमेंट कन्सियसनेस आसी पूरा मंत्र मंत्र सहित सामान जिते जड़े सावित्री अध्ययन करे पाठ करे माँ कहते ओम सहित ताहा संयुक्त हो जाए। माँ सावित्री विषय कहते सावित्री रही आध्यात्मिक रहस्य अतीन्द्रिय तथ्य दार्शनिक तत्व विवर्तन इतिहास मानव जातिर इतिहास देवता मानकर इतिहास सृष्टिर इतिहास प्रकृतिर इतिहास विश्व किपरि सृष्टि होती कहीं क्यों उद्देश्य क्यों लक्ष्य सब रही जिते प्रकार प्रश्न हो पारे तार जिते प्रकार उत्तर हो पारे तुम ए पाइब सबकि व्याख्या करपरिक मनुष्यर भवितव्य विवर्तन भावितव्य जहाँ किसी मनुष्य वर्तमान पर्यंत जाने ना से सबकि से व्यक्त कर सुंदर परिच्छन्न वाक्य जहाँ साहाय्य आध्यात्मिक दुस्साहसी माने जो माने सृष्टिर रहस्य जय करने चाहती सहजरे हृदयंगम करें। आउ माँ सावित्री विषय कहते जदि कौन व्यक्ति कौन असुविधा पड़ी से तार सल्यूशन पाऊनी से संपूर्ण विश्वास नहीं मन को नीरव कर कौन चिंता न करी सावित्री को खोल एवं जो पृष्ठा को देख तार केत धाड़ी से पढ़ से तार समस्यार समाधान रही तेणु सावित्री महाकाव्य ये सब कथा श्रीअरविंद समग्र विश्व को से सावित्री ग्रंथ भितर गुंथि तेणु सावित्री ग्रंथ समग्र पृथ्वी एक महान अवदान महान सृष्टि। श्रीअरविंद रही 5टी स्वप्न से स्वप्न भितर जहाँ आम देखा अखंड भारतवर्ष हूँ 1 नंबर पड़े किंतु भारतवर्ष स्वाधीन होती अखंड नुहे किंतु आम समस्त विश्वास करूँ दिन ना दिन ये भारत अखंड भारतवर्ष परिणत हम। तांकर द्वितीय ड्रीम थिला रिसर्जेंस एंड लिबरेशन ऑफ द एशिया। आज एशिया एपर्यंत तार उत्थान होनी कि मुक्ति भी पाइनी कारण जो आसुरिक शक्ति एशिया को ग्रास करी चाइना एवं नॉर्थ कोरिया जो
ମାନବିକ ମାନେ ଅମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏସିଆ ଉତ୍ଥାନ କରିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ଏହି ମୁକ୍ତ ଏସିଆ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିୟନ ଫର୍ମିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବ। ତାର ଜ୍ଞାନ, ତାର ଆଲୋକ, ତାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ। ଭାରତର ଆଦର୍ଶ, ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଭାରତର ସାମାଜିକତା, ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଥିଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ମଣିଷ ଦିନ ଅତିମାନ ଭାବ, ମନ ପ୍ରାଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଶକ୍ତି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଛି? ଯଦି କେହି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଟି ହେବି, ସେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିବ, ହେଇଯିବ ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ରହିବି, ଆଉ ସେଇ ଜଗତରେ ରହି ମୁଁ ଏଇ କାମ ମୋର ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବି ଏବଂ ଦିନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ ହେଇ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଅଛି, ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉ ସାଧକ ବା ସାଧିକା ମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଡିଭୋଟି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶିବଲୋକ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ମାନବ ସମାଜ, ଏହି ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବିନି, ମୁଁ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ 99% ପ୍ରାୟ ସିମିଲାରିଟି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ନ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ଭାରତ କ'ଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତା, ତାର ମାନଚିତ୍ର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥାନ୍ତା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଗୋଟିଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁଚକ୍ରୀ ଶକୁନି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେମିତି এই ଯୁଦ୍ଧଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ମା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ହିଟଲରକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ହିଟଲର।
सेकेंड वर्ल्ड वार दुईटी गोटे शत्रु दल आ गोटे मित्र दल थे गोटे एक्सिस पावर एवं गोटे अलाइड पावर थे एक्सिस पावर जर्मनी इटाली जापान थे एवं मित्र दल जो अलाइड पावर जो थे रूसिया अमेरिका फ्रांस और इंग्लैंड खाली ऊपर को जना पड़ा दुई देश परस्पर सहित युद्ध कर प्रकृत युद्ध होता से आसुरिक शक्ति सीमा सिंह भितर हिटलर से आसुरिक शक्ति माध्यम चाहूला समग्र पृथ्वी को ग्रास करने मानविक मूल्यबोध को ध्वंस कर से पृथ्वी मानव समाज को मानव सभ्यता को ध्वंस करने से जो कुचक्री डार्क आसुरिक पावर थिला से एक कथा चाहूला से कथा सी जापारी माँ को पठे आडोल्फ हिटलर को डाइवर्ट करने जितेबाला से आसुरिक शक्ति कहला तो ऑस्ट्रिया को आक्रमण कर ऑस्ट्रिया को आक्रमण कर जिते से कहला चेकोस्लोवाकिया के आक्रमण कर चेकोस्लोवाकिया आक्रमण कर भाव से गोटे पर गोटे देश आक्रमण कर चली तार रोकी पाना तार शक्ति एभली भाव आगु को मारी चली सीओर भी देखुं आसुरिक शक्ति पावर एत बढ़ी जाऊँगी जदि हिटलर जीति जाए ताहले आम पृथ्वी किसी भी रही ना आध्यात्मिक ना सामाजिकता ना सांस्कृतिक किसी भी रही आम जो लक्ष्य जाऊँ एक इवोल्यूशन प्रोसेस रे गोटे नूतन मानव जाति को पृथ्वी को अवतरण कर आम जो युग साधना कर भी किसी रही ये पृथ्वी पूरा अंधकार मध्य को खसी पड़ से श्री अरविंद माँ को प्रेरणा कले से आसुरिक शक्ति जगार आडोल्फ हिटलर को बाणी देवाई जिते बड़े हिटलर फ्रांस आक्रमण करने चेष्टा कर इच्छा कर गोटे कथा आश्रम थाए कहीं रेडियो यूज करूँ जन साधक पवित्र थे रूम रु गोटे माइक्रोफोन जाता श्रीअरविंद रूम को श्रीअरविंद से माइक्रोफोन माध्यम युद्धर संवाद सब शुणुते जिते से जापारे से फ्रांस आक्रमण करने को चाहूँगी से श्रीअरविंद माँ को प्रेरणा कले जाओ ये कथा को किभली भाव चेंज करके आस तो माँ कौन कले से इंग्लैंड प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल जी कि अलाइड पावर को लीडिंग कर निमोनिया रोग होता है श्रीअरविंद देखते ये लोग किसी कही न पार आम मित्र दल हारीज तेणु श्रीअरविंद युग शक्ति प्रयोग करके हिटलर को से मुक्त कले माँ हिटलर सॉरी विंस्टन चर्चिल को से रोग मुक्त कले विंस्टन चर्चिल से सब खाली प्रार्थना करमी हिटलर को केमी परास्त कर माँ कौन कले कंठे कहले ये फ्रांस को रिक्वेस्ट करे विंस्टन चर्चिल फ्रांस को रिक्वेस्ट कला आम गोटे नागरिकत्व ग्रहण करवा एवं हिटलर विरुद्ध युद्ध करवा से फ्रांस पाखे मात्र 4 लाख सैन्य था कि हिटलर पाखे था 15 लाख सैन्य किंतु फ्रांस अहंकार जो सी इंग्लैंड प्रस्ताव ग्रहण कला ना माँ कहले मु यही कथा विंस्टन चर्चिल कंठर रही कही किंतु ये फ्रांस दुर्भाग्य से ग्रहण कर पारा ना फ्रांस परास्त होती परास्त हवा से इमिडिएटली इंग्लैंड को आक्रमण करने चाहिए से इंग्लैंड जानी हिटलर आक्रमण कर पूरा होपलेस हो जाती समस्ते प्रेयर कर कौन करा ये कथा जो श्रीअरविंद जानते जे हिटलर आक्रमण करने चाहूँगी जलपथर
हिटलर तार समस्त जहाज नहीं आक्रमण करने अग्रसर होउची। समय शिष्य मैंने आसिक माँ को कहले जे आम शुणा पाऊँ जे हिटलर इंग्लैंड आक्रमण कर माँ तांकर समस्त शक्ति नहीं गोटे शब्द कहले नो। से नोर भाइब्रेशन एति पावरफुल थिला तांकर जे सेनाध्यक्ष तांको माइंड को डाइवर्ट कर देले। सी भाविला आम जो जाऊँ एत जहाज नहीं से ऊपर आकाश मार्ग जदि हेलिकप्टर आमको आक्रमण करती सांगे सांगे सी कौन कले फेरी आसले। जो हिटलर पचारा जो तुम कहीं फेरी आसला से आमको आक्रमण करते हिटलर मान हाँ पारे जदि आमको ऊपर आक्रमण कर गोटे सुवर्ण सुजोग हिटलर जे जदि जलपथ जाकि आक्रमण कर इंग्लैंड को संपूर्ण रूप से हस्तगत कर नहीं था। जदि इंग्लैंड जाता हिटलर अंडर को ऑटोमेटिकली भारत चली था भारत पुणी आउ थे पराधीन होता। तेणु श्रीअरविंदर सेकेंड वर्ल्ड इंटरफेरेन्स हूँ सब गुरुत्वपूर्ण कथा। यहाँ पर श्रीअरविंद कहते जदि से समय अमेरिका और रशिया सेकेंड वर्ल्ड वार पार्टिसिपेट करने श्रीअरविंद कहते अमेरिका कहीं पार्टिसिपेट करने उचित कथार एत शक्ति थिला जे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार मित्र दल सपक्ष जॉइन कले। कारण जापान से समय पर्ल हार्बर अमेरिकार पर्ल हार्बर बोमा पकई हजार हजार सैन्य को मारिदेला। एपटे जो यही समय हिटलर भावुची जदि जापान मोर मित्र सी अमेरिका मुझे आक्रमण करी। तेणु श्रीअरविंद जहाँ चाहूले ताला अमेरिका को से आक्रमण जारी रखिले। से समय माँ और श्रीअरविंद अमेरिकार जन सेनाध्यक्ष को सूक्ष्म जाकि सब साहय कर कि भाव में आक्रमण कर हिटलर सैन्य मान सब प्रकार से साहय दौले योगशक्ति प्रयोग करते अमेरिकार सैन्य मैंने हिटलर सैन्य मान को परास्त कर जिते टैंक जहाज हेलिकप्टर सब ध्वंस कर दे। सी सेनाध्यक्ष पचारे श्रीअरविंद को जे आप किए श्रीअरविंद विनम्रतार सह कहले मो अरविंद घोष। से कही पारि कि मुझे भगवान से कथा से कहना ये भगवान यही हूँ विनम्रता। श्रीअरविंद और श्रीमा रेगुलाली से लोकटा को मैंने जाकि गाइड करते से व्यक्तिर कथा को ये शेष करने चाहे जे से व्यक्ति सेकेंड वर्ल्ड वार पर रिटायर होगा से थे जाते गोटे लाइब्रेरी को से लाइब्रेरी देखिले लाइफ डिवाइन से 1960 कथा 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट होता सी देखिले जिते लाइफ डिवाइन प्रथम कवर से खोलती श्रीअरविंद फोटो देखिले से आश्चर्य कौटी लोक को देखी मु बहुत मन पड़े कहला अरे मुझे युद्ध क्षेत्र देखी से आश्चर्य अरे ये तो मोर से भगवान से सी गोटे बही लिखी सारी से सेकेंड वर्ल्ड वार विषय जो एक्सपीरियंस होता से लिखी बही ना था द लॉर्ड एंड द हेवन लेडी। से जो 1960 पंडिचेरी आसते माँ को पात लुटी पड़ते आपण मान जब न था कौन होता ये भारत अवस्था ये पृथ्वी अवस्था ये आउ कि न था पृथ्वी अंधकार 100 वर्ष तौर को खसी जाता। ये मुझे रखे जे महाभारत युद्ध में जिते कहु किए अधिक सैन्य मारी भीम ना अर्जुन से बेलासन को मुझे देखी गोटे चक्र ही आसी मारी भीम को अर्जुन कौन अस्त्र शस्त्र मुझे देखी चक्र मारी सारा पर एम सराजाई ताथे बाजुते। तेणु आधुनिक कुरुक्षेत्र सेकेंड वर्ल्ड वार ये हूँ बेलासन जी देखी जे श्रीअरविंद श्रीमा शक्ति जे सेकेंड वर्ल्ड वार को किभली परिचालित करता। एपटे अमेरिका
पर्ल हार्बर को बोमा पकड़ जापान जो गत विरोध कर हजार हजार लोक मारी देछि से समय अमेरिका खोज कि तार प्रतिशोधन हो यही समय श्रीअरविंद कहते जे रशिया कहीं नीरव रही रशियार जर्मान फेस टू फेस हवा आवश्यक ना हिटलर हार ना से रशियार स्टालिन जे कि सी भी जन धृत व्यक्ति थे किसी कारण नहीं सीधा जिते यही कथा कहते श्रीअरविंद युग शक्ति से सपक्ष ही छाड़ी तेणु हिटलर चिंता कर रशिया की आक्रमण कर जो भूल कर नेपोलियन से भूल हिटलर ही कला कारण रशियार थंडा अंचल जर्मन सैन्य मान तिष्टि पारे ना समस्त सैन्य को मारिदेले रशिया सैन्य मान रशियार सैन्य मान बर्लिन आड़ को अग्रसर हेले यही समय आउ गोटे कथा ये कही रखे जे हिटलर पुणी थे इंग्लैंड आक्रमण कला तार पुणी सी आउ थे तार उड़ा जहाज सब संग्रह करी आउ थे आक्रमण कला सी घोषणा कला जे 1945 ना 1940 रे से कहला जे अगस्त 15 तारीख रे मु बंकिमहाम पैलेस रू घोषणा करी जे इंग्लैंड को परास्त करी जिते घमाघोट युद्ध चली श्रीअरविंद देखुं जे पूरा जर्मनी उड़ा जहाज पूरा इंग्लैंड को कभर कर समस्त शक्ति प्रयोग कर गोटे कुहड़ी सृष्टि करदे आश्रम शिष्य मैंने बसुँच श्रीमंत कहते ओ एत गोटे कुहड़ी कहीं चली आस शिष्य मैंने किसी बुझीपाना श्रीमंत एमती कहीं कह तो एमती भाव में कुहड़ी मारीगला इंग्लैंड उपर को जे इंग्लैंड सैन्य मैंने 175टा हेलिकप्टर खसी पकड़े जर्मनी और जर्मनी से शोचनीय पराजय सी अगस्त 15 श्रीअरविंदर जन्म अगस्त 15 तेणु से आश्रिक शक्ति सब अगस्त 15 टाक टार्गेट करें कि श्रीअरविंद को से परास्त कर से केवे भी श्रीअरविंद से परास्त कर पारि नथिला एने अमेरिका अगस्त 6 और अगस्त 9 ये 2 तारिख 2 हिरोशिमा और नागासाकी पर 2टी परमाणु बोमा निक्षेप कला एवं जापान मेरुदंड भांगी एपटे रशिया बर्लिन आड़ को मारी चली हिटलर देखला आउ तार कौन सी उपाय नहीं से बंकर मध्य तार सैन्य मान कहला जे मत जीवंत अवस्था जमी कहीं न पाए कह जाए जन साधक आश्रम से गोटे ड्रीम देखिले जे माँ घोड़े बसी गोटे खंडा धरी जाऊँ हिटलर को मारिया से कथा पचारे माँ को मुझे कौन गोटे स्वप्न देखिले माँ कहले तू वेट कर देख कौन घटी पर दिन शुणागला जे हिटलर सुइसाइड कर जदि सेकेंड वर्ल्ड वार रे श्रीअरविंद इंटरफेयर कर न एवं से आउ गोटे आश्रम गोटे घटना घटी 1942 रे जिते श्रीअरविंद इंग्रेज को युद्ध पांठी दान करते इंग्लैंड सरकार रिक्वेस्ट करथिला भारत को आमको साहाय्य कर आम युद्ध किपर जीते बोली से श्रीअरविंद चांदा देते इंग्रेज मान यही कथा देखी कांग्रेस और अन्य पार्टी माने बहुत आश्चर्य हेले एवं बहुत समालोचना कले एवं देशर चारिआडे श्रीअरविंद को समालोचना करा जायतिला श्रीअरविंद अनेक शिष्य चिठी लिखिले आप एमती कहीं कले श्रीअरविंद यही कथा जड़े शिष्य को चिठी लिखिं से लिखिंट तुम्हें यहाँ केतक राष्ट्र अन्य केतक राष्ट्र विरुद्ध युद्ध बोली विचार करना एपरिक भारत निमित्त नुहे यही संघर्ष चली एक आदर्श निमित्त जो आदर्श को पृथ्वी पृष्ठ
ଓ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଏବେ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମିଥ୍ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ମାନବ ସମାଜକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି କିମ୍ବା ସେହି ବାକ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଘଟେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଲୋକର ଆଶା ଓ ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ଘଟିବ। এই କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାର ଥିଲା ସେ କଥା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ହିଟଲର ଅଣ୍ଡରକୁ ଭାରତ ଚାଲିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏପରି ଅବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ହେବ ଯାହାକି ମାନବ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ସାଧନ କରିବା ଏକବାର ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେବ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନ୍ଧକାରର ରାଜତ୍ୱ। ଅଧିକାଂଶ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିପୀଡ଼ନ ଓ ଅଧୋଗତି ହେବ ଯାହାକି ଏ ଦେଶର ଲୋକେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଭାବି ମାନବ ଜାତିର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛି ତାହା ଯଦି ବିଜୟ ହାସଲ କରେ ତେବେ ଏହି ଉଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ବି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସୁର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଶେଷ ପରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ସମୟରେ 1942ରେ କ୍ରିଷ୍ଟ ମିଶନ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆମ ହାତରେ ରହିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପଲିସି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ କୂଟନୀତି ସେଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଯିଏ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଦେଶ ଗଠନ କରିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସୁ ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଦେଶ ବିଭାଜନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖକୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ମାଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ନିରାଶ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଥିଲା କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ପାଖରୁ, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶିବରାମ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ନେହେରୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୁରାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଜଣେ ତାମିଲ ଆଡଭୋକେଟ, ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଲେ ଯେ ଯାଇକି କଂଗ୍ରେସକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଘେରିଗଲେ ସେଠି ବନ୍ଧୁକୁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି? ସେମାନେ କହିଲେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ, ଯାଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ମାଗିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଭାଜନ ହେଇଯିବ, ସେ ବିଭାଜନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସମୟରେ ଭାରତ ଜାପାନ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯିବାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ଜାହାଜ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ ମହାସାଗରରେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମନେ ପଡ଼େ। ଜଣେ ସାଧକ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବ? ସେ ମା 1927ରେ କହିଥିଲେ
जे भारत स्वाधीन हम से देखिए भारत महासागर जापान जहाज आज पहुंचे 1927 ये 1947 किती डिफरेन्स देखो यह पूर्व श्रीअरविंद एबी पुराणी नामक जो युवक जे कि महाराष्ट्र से आसिक श्रीबंधु सहित युक्ति करते आप कहीं स्वाधीनता आंदोलन को त्याग कर श्रीबंधु कहले देश स्वाधीन हो सारी देश स्वाधीन हम जमी आसंता काली सूर्य उदय हवा जमी सत्य सेमती देश स्वाधीन हवा सत्य एवं श्रीबंधु से कहले वज्र मुष्टि प्रहार करके टेबुल कहले एबी पुराणी विश्वास है यदि कहते श्री निश्चिंत से स्वाधीनता परिचय कले समय तेरे एक कथा बहु आगु हो सारी खाली स्वाधीनता हासिल करने समय बाकी रही तो सी साधक जनक माँ को पचारे जदि आम देखा हाँ से आसिक केमी तुम जापर भारत स्वाधीन हो माँ कहले इंग्रेज मान गोटे बेपारी दल से बिजनेस करने आसी तुमको आटाक कर देश को अधिकार करते तुम अज्ञानता तुम भितर द्वंद्व को देखी तार सुजोग ने गोटे बेपारी दल सी आसिक तुम देश को अधिकार कर जेहेतु से युद्ध करना तुमको देशटा को अर्पण कर चली तो क्रिप्स मिशन को क्रिप्स प्रपोजाल को ग्रहण न करवा भारत गोटे बहुत बड़ भूल जहाँफल आपने जानते जो एक कथा दूरदर्शन फेरी आसिले बाकी जनइले कांग्रेस कि गांधी कि नेहरू के ग्रहण कले ना से श्रीअरविंद माँ बहुत दुख करते कारण जानते कि अवस्था है आप जानते लक्ष लक्ष हिंदू मान ट्रेन में काटिक पठे दिगला भारत को कि मर्मंतुद घटना घटी सेकेंड वर्ल्ड वार समय भारत को अधिकार करने संभावना जापान संपूर्ण थी श्रीअरविंद देखुं जब जापान अधिकार करें जापान हूँ मात्र गोटे एबेकार युवगोष्ठी से किंतु इंग्लैंड सी बहुत पुरातन तार साम्राज्यवाद बहुत पुरातन किंतु तो ये साम्राज्यवाद मात्र जो युवगोष्ठी सी तो भारत को अधिकार करने छाड़बन तेणु भारत हाथ में जापान को देवाई श्रीअरविंद केवे भी राजी नहीं तो जमी जापान को परास्त करने ही पड़ो तेणु से शक्ति नीति सपक्ष ही देले से जो युद्ध जहाज आसला से ही डुबीगला एपटे आसाम पटे सुभाष बोस तांकर इंडियन नेशनल आर्मी नहीं आस दिल्ली अधिकार कर श्रीअरविंद देखिले जदि सी एमती भाव आसे जापान जदि अधिकार करेंगे भारत पुणी जो अवस्था को जो पराधीनता को से पराधीन आसीज तेणु श्रीअरविंद जोग शक्ति से आसाम पकड़े जहाँफल ये वर्षा होता से सुभाष बोस इंडियन नेशनल आर्मी युद्ध कर कौन निज खावा पाइले से निज जीवन बंचे प्रयास कले फेरगले ये हूँ भारत को स्वाधीनता देवार समस्त रास्ता श्रीअरविंद परिष्कार करदे सेकेंड वर्ल्ड वार पर श्रीअरविंद समस्त शक्ति जो विंस्टन चर्चिल को देते फेर ने कारण विंस्टन चर्चिल कहता भारतीय मान हूँ संपूर्ण मूर्ख अज्ञानी से स्वाधीनता दिज्व ना किंतु अपोजिट पार्टी लेबर पार्टी जो नेता क्लेमेंटो आटली सी मैनिफेस्टो प्रथम नंबर लिखित जदि आम भारत को आम जो शासन को आसू आम भारत को स्वाधीनता देव यही जो कथा से देखिले श्रीअरविंद तेणु श्रीअरविंद क्लेमेंटो आटली सफल जो शक्ति प्रयोग जहाँफल क्लेमेंटो आटली सरकार आसला एवं सी लॉर्ड माउंटबेटन को पठेले जे भारत स्वाधीनता दिवस घोषणा करने एवं लॉर्ड माउंटबेटन अगस्ट 15 को ही बाछिले पचरा जाता आप अगस्ट 15 को कहीं बाछे सी कहले जे अगस्ट 15 हूँ इंग्लैंड श्रेष्ठ विजय
ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ବାଛିଲି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ଦେଶ ପାଇଁକି ଆଜି ଭଗବାନ ମୋତେ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗିଫ୍ଟ ଦୁଇଟି ପ୍ୟାକେଜ ମୋତେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏଇ ମର୍ମରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିବସଟି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମୁଁ ଏକ କାକତାଳୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନେ କରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ମୋର କର୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳୋଦ୍ଗମର ସମୟ ସମାଗତ, ତାହା ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଏକ ମହାନ ଭୂମିକା ନେବ ଏବଂ ସାରା ଜଗତକୁ ତାହା ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ କାକତାଳୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ, ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ଆଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଶାସନକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯାହା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବୁ, ସେମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଉ ରଡ଼ିଛି ଆଉ ତାଳ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସବୁ ଯାକ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେ ଆମେ ଅହିଂସାରେ ହିଁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ସେ କଥା ନା ପୃଥିବୀ ଜାଣିଛି ନା ମାନବ ଜାତି ଜାଣିଛି। ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମାରିଛି, ଭୀମ ନା ଅର୍ଜୁନ? এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ବେଲାସନ କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ହିଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମାରିଥିଲା, କୋଉ ଭୀମ କି କୋଉ ଅର୍ଜୁନ ମାରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେମିତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଏ କାହାର ବେଶୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏ ନା ବି? এইভাবে ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏ ମାନବ ଜାତି, ଏ ପୃଥିବୀ, ଏ ଭାରତବାସୀ ବୁଝିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଚେତନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୀତା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୀତାକୁ ଜାଣେ, ବୁଝେ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯାହା ଦିନେ ଘରେ ଘରେ ସାବିତ୍ରୀର ପଠନ ହେବ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁ ଯାତନା, ବହୁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସକାଶେ ଏଇ ଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ମାନବ ସମାଜ ସକାଶେ ଏଇ ଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗଡ୍ସ ଲେବର ନାମକ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହି ହୁ ଉଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ହେଭେନ୍ସ ହିୟର ମଷ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଡ ଇନଟୁ କ୍ଲେ and the burden of earthly nature bear and clear the dolorous way। ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉତରିବ ଏଇ ଥରା ପରେ, ଅବତରି ଯିବ ସିଏ କର୍ଦ୍ଦମ ମଧ୍ୟକୁ,
पार्थिव प्रकृतिर समस्त बोझ को बही चलो से दुर्गम पथरे। श्री अरविंद नाटी पद्म पद्मर अन्य नाम हूँ अरविंद। अंकुर जमी पद्म उत्थित हो प्रस्फुटित हो तार बासना को चतुर्दिग महकाई श्री अरविंद सेमती जीवन सकल दुख जंत्रणा अभाव असुविधा एवं बहुत संघर्ष पृथ्वी समस्त दुख जंत्रणा को निज भर से नहीं से अतिमान शक्ति को पृथ्वी को अवतरण कर माँ मध्यम आ माँ हूँ जुगर पुरोधा जी पूर्ण जुगर आरंभ से करती पूर्ण जुगर समापन से करती। वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पार्टिसिपेट समाप्त करवा। मा 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 मा